إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي الله تعالى فوق ولمنو كبركة كالله تعالى تنو وسوالا من سونا كنفرنوانك كنمي على الله تعالى كسوي على يودفاني قرآن كنو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا misiri ye alaw taala ka so ye an kana dɔwɛrɛ wele misiri kɔnɔ fana kɛra ale alaw taala kelen ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini alaw taala fɛ a ko k'a ka jɔn nɔ samati ka muhamadu bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni sela ka siɲɛ kelen alaw taala bɛ seli ka siɲɛ tan ala ka seli jɔn ka kisi ni nɛɛma don fo ka se kanhɔrɔnyɛli ma ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma Allah ya rabbana bayini ala fɛ ala ka hinama kan bɛɛ lajɛlen makoto kan bɛɛ kisi ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma o kɔfɛ an bɛ foli lase misiri dunkew ma n'o de ye masjid Muhammad bin Saleh bin Uthaymin a misiri ɲɛmɔgɔw ka daminɛ an ka alimamiw na ani an ka misiri baarakɛla bɛɛ ka taa an balimamusow ka yɔrɔ la inshallah an b'a jigi bi lajɛ yɛrɛ fanba ye olu de ka bɔ yen nka ni muso ka ko wulila ni cɛ yɛrɛ ye o tɛ kɛ baasi ye cɛ fana ka ko mana wuli ni muso yɛrɛ ye an taala ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ olu tɛ kɛ baasi ye o tuma an bɛ foli lase an balakaw ma kosɛbɛ olu minnu ye bi sigi sababuya an b'a ɲini ala fɛ inshallah alaw taala ka hɛrɛ caman kɛ an n'u ye du ninnu alaw taala k'u ta fanga di an n'u ma olu yɛrɛ bɛ sabati du kɔnɔ cogo min
ka kɛ furucɛla batoba ye ka tila ka kɛ denw fana maraba ye silamɛya sira jɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ insha Allah ala ko nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye o tumana bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ ala kira ka ladilikanw ka fara masaba Allahu taala yɛrɛ ka kumakanw kan insha Allah taala a ka d'an ye an ka dɔɔni fɔ de la ka bɛn ni waati ye an bɛɛ b'a dɔn du a bɛ cɛ ni muso de bolo ni cɛ ɲana ni muso ma ɲa du tɛ se ka taa walima ni muso fana ɲana ni cɛ ma ɲa an ka du ninnu a tɛ se ka jɔ ka d'a kan ni cɛ ni muso ɲana an de bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ dilan cogo min na ka d'a kan den bɛ ɲa n'a ye fa lajɛ walima a bɛ ɲa n'a ye ba lajɛ mɛ n'o sɔrɔ fa de ka ɲi ba ma ɲi a ka ca ala fɛ den ɲaman de ka d'a kan adamaden dan cogo la fɛn min ka jugu an ma o de ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn min ka ɲi a ma Allahu taala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ inna nafsa la ammaratun bisu i ka dɔn ni ale de bɛ yamaruyali kɛ ni kojugu ye waati bɛɛ fɛn min bɛ yen n'o ka jugu i bɛ min ye ka nitigi n'o ye farikolo ye o de yamaruya ka bila baara cɛjugu kɛli la kuma bɛɛ fo ni Allahu taala farala maa min kan o de kama dɔnnikɛlaw ye mankutu dɔw kɛrɛnkɛrɛn o kan ka ye muso la walasa muso bɛ se ka ɲɛ cogo min a ka kɛ du dilanba ye ka du jɔ muso ka kɛ dugu dilanba ye ka dugu jɔ ka tila ka kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ dilanba ye ka jamana yɛrɛ fɛnɛ jɔ o de kama an karamɔgɔ ye mawudu dɔ ta mawudu min bɛ yen n'a dɔnnen don kosɛbɛ n'a bɛ f'a ma ko sifatu zawjati saliha fil islam muso ɲuman i mankutu muso ɲuman kan ka comportement jumɛn de ta silamɛya kɔnɔ walasa ka fɔ karisa ye muso ɲuman ye parce que n'i ye anw ɲininka kuma dɔ la muso ɲumanya la dɔw bɛ se k'a fɔ muso min ka jan ko de ka ɲi dɔw bɛ se k'a ye muso min bɛ yen k'a jɛlen o de ka ɲi dɔw yɛrɛ bɛ se k'a ye muso min ka bon o de ka ɲi dɔw bɛ se k'a ye muso min cɛ ka ɲi o de ka ɲi n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka bɛɛ lajɛlen y'i ka mankutu don muso la bɛɛ b'a ye cogo dɔ la i fana b'i ka commentaire kɛ ye cogo dɔ la i b'i ka qualification di ye cogo dɔ la mɛ yala o ye cogo minnu bɛ anw bolo ka ɲɛsin musow ma o de fana Allahu taala ta ye an b'a fɔ a ye walima o de ye alakira ta ye sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ a ye o tumana sifatu zawjati saliha muso ɲuman bɛ dɔɔni mankutu minnu ye dɔɔnikɛlaw ye mankutu damadɔ fɔ a la n'o yera muso la dɔrɔn muso ka ɲi hali n'o sɔrɔ muso yɛrɛ y'a yɛrɛ mankutu k'ale ye mɔgɔ ɲuman ye n'o ma ye la i ma ɲi ni mɔgɔw tigɛra muso la ko mɔgɔ ɲuman tɛ mɛ n'o yera la ala yɔrɔ la a ka ɲi o tumana o ye mankutu damadɔ ye yan'an ka se mankutu yɛrɛ ma k'an b'a bɛɛ walawala kuranɛ aya dɔ bɛ yen Allahu taala b'olu fɔ an ye o kuranɛ aya mana dɔn muso min na dɔrɔn ye muso ɲuman ye misaliya la fi surati nisa Allahu taala bɛ mankutu damadɔ fɔ muso la ye a b'a ko fasolihatu qanitatu hafizatun lilghayb bima hafiza Allah muso min bɛ yen k'a fɔ ko muso ɲuman fasolihat muso min ye muso ɲuman ye qanitat a kɛra cɛlabato muso ye dakal qunut laha ma'anin kathira kɔrɔ camanba de bɛ kunutu la diinɛmɔgɔw bolo kunutu dɔ bɛ se ka kɛ seli jɔ jɛɲɛ ye kunutu bɛ se ka kɛ duwawu ye i n'a fɔ an bɛ duwawu minnu ta witiri la kunutu bɛ se ka kɛ yɛrɛ mɔgɔ k'i makun i kana kuma wa qumu lillahi qanitin i k'i makun i kana kuma kunutu bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ ka tugu a furucɛ la walima i ka tugu Allahu taala wa man yaqunutu minkunna lillahi wa rasulihi maa min mana tugu ka bɔ aw la ala kɔ a n'a ka kira sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ bɛ se ka kɛ yen o de kama furumuso a ka tugu a furucɛ kɔ o ye kunutu ye nin yɔrɔ la ye hafizatun lil ghaib gundo fana a b'o de kɔlɔsi muso tɛ kɛ muso ɲuman ye ka sɔrɔ i da ka fɛgɛ f'i ka kɛ gundo kɔlɔsibaga ye i bɛ kuma minnu cɛ bɛ kuma minnu f'i ye i ka kuma minnu minɛ i kana kuma nin lakale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i ka se da la i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sutura min bɛ yen i ka sutura nka nin yɔrɔ la ala ye mun fɔ hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah i ka kɛ gundo kɔlɔsiba ye Allahu taala ye fɛn min yɛrɛ kɔlɔsi e yɛrɛ fana ka kɛ o kɔlɔsiba ye o b'a yɛrɛ ni mankutu ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ Allahu taala ye mankutu 3 ɲɔgɔnna fɔ muso la nin yɔrɔ la ye nka sura wɛrɛ bɛ dugu ma n'an b'a fɔ a ma ko suratu tahrim alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka dimini min kɛ n'a ko a muso dɔ ma k'a y'a haramiya wa fi tafsirin k'a ko a ye di de haramiya di min bɛ don o ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye Allahu taala ye kangari dɔ da alakira furumuso ye sallallahu alaihi wasallam
kayira ka fo ni kira ye aw furusa be muso ɲuman dɔ choisi m'o di alakirama alayhi salatu wasalam o muso ɲuman mankutu dɔw be yen ko bina taa ye a la Allahu ta'ala y'o de fɔ a ko asa rabbuhu in tallaqakun ka a tigi Allahu ta'ala bɛ se n'a ye aw furusa an yubdilahu azwajan khayran minkun a ka a falen ni muso wɛrɛw ye muso min bɛ yen khayran minkunna mun ka fisa ka tɛmɛ aw kan muslimatin o muso min bɛ na olu bɛ kɛ silamɛ muso ye mu'minatin o bɛ se ka kɛ mumini muso ye o ka silamɛya niveau bɛ bonya o bɛ kɛ mumini muso ye qanitatin an ye mun fɔ kunutu la sisan o bɛ se ka kɛ nin ye o bɛ cɛw la bonya o bɛ cɛw tugu ɲɔgɔnya o tɛ cɛw sɔsɔ o tuma na ko bɛ kɛ cɛ la bato muso ɲumanba ye taibatin o bɛ kɛ tuubi musobaw ye waati bɛɛ o bɛ tuubi ka taa ala ma o yɛrɛ b'a dɔn an ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ o yɔrɔ bɛɛ la o bɛ tuubi ka segin o kɔ ka taa ala ta ala ma abidatin o bɛ kɛ ala bato la muso belebeleba ye waati bɛɛ o bɛ ala ta ala bato o bɛ sun o bɛ seli alhamdulillah ala ye fɛn min ɲini u fɛ o k'olu baaraw sa'ihatin o bɛ kɛ sundonnaw ye wala o bɛ kɛ sundonna muso ye k'u yɛrɛ ban diɲɛ na ni nafilasun caman ye sayibatin a bɛ se ka kɛ muso min delila ka furu yɛrɛ kɛ ala b'olu de di alakira sallallahu alaihi wasallam wa abikara walima muso min ma deli ka furu kɛ n'o ye pogotigi ye ala ta'ala b'o di alakira sallallahu alaihi wasallam nin fana ye mankutu dɔw de ye ala ta'ala ye mankutu minnu fɔ muso la ka fɔ ni nin yera muso la ko ye muso ɲuman ye n bɛ se k'o fana di n ka kiraba muhamadu yɛrɛ fana ma sallallahu alaihi wasallam n'an taara hadisa la alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam hadisa la abdullahi ibn amr ibn al-as ala ka diɲɛ n'a faamu a ko alakira ko don dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko duniya mata'un ko diɲɛ yɛrɛ ye damu de diɲɛ n'an b'a kɔnɔna la ko damu so de don wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah mais diɲɛ damu na ɲuman fana ye muso ɲuman ye ni muso ɲana n'a bɛ cɛ ɲuman bolo kaba dɔrɔn alhamdulillah a b'a yɛrɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ min kɔnɔna la i bɛ damu so la o damu so fana ɲana ka da kan ala y'i garijɛgɛ don muso ɲuman fana na i ye muso ɲuman sɔrɔ i ye damu ta i y'a fara i ka damu kan o fana ye hɛrɛ belebeleba ye o tuma na diɲɛ ye damu so ye damu so la ɲuman almar'atu salihah ko fana ye muso ɲuman ye ni hadisa bɛ sahihu muslim kɔnɔna la alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam to yi ni kuma ɲɛbila ninnu n'an ye nin faamu kuranɛ aya ala ye mun fɔ hadisa fana alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam hali n'a danna hadisa kelen ma nin bɛɛ faamuyalen kɔfɛ an mago bɛ kuma min na o de bɛna bɔ nin kɔnɔna la man hiya almar'atu salihah muso ɲuman yɛrɛ ye jɔn ye ala ye nin kuma fɔ alakira fana ye kuma fɔ sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ kɔfɛ an b'an yɛrɛ ɲininka man hiya almar'atu salihah jɔn de ye muso ɲuman yɛrɛ ye a bɛ fɔ jɔn de ma silamɛya kɔnɔ ko muso ɲuman yan'an ka tila an bɛna bɛn mɛn fo n'a kɛra muso min ka jan nin bɛɛ ye mun jɛlen bɛ nin bɛɛ ye mun cɛ ka ɲi nin bɛɛ ye ala da tɛ se o tɔgɔ ma fiyewu mankutu min filɛ n'i y'a mɛn kuranɛ na ni hadisa i bɛ n'o de tafsilatiw mɛn sisan dɔɔninkɛlaw ka kumakan na n'a fɔra muso ɲuman fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ ɲini muso ɲuman na n'i y'o ye i b'a dɔn karisa ye muso ɲuman ye o de ye muso ka kɛ an takuna data dinin wa khulqin taqumu bima awjaba Allahu alayha min ibadatiha i ka kɛ diinɛtigi ye ka tila ka kɛ jogo ɲumantigi ye ala ye fɛn min wajiba ye ka i bɛ wuli n'o bato kɛli ye muso ka kɛ diinɛmɔgɔ ye o kɔfɛ i jogo fana ka ɲi i ka ɲumanya fɔlɔ bɛ dɔn ni mun ye o y'i ka diinɛ i ka diinɛ fana se ka matarafa abada f'i jogo de fana ka ɲi o b'a yɛrɛ k'a fɔ i se ka kɛ muso ɲuman ye f'i ka kɛ alabatola ye alabato fana dun ye fɛn o fɛn ka di ala ye o kɛli o kɛra fɔli ye o kɛra kɛli ye o kɛra ŋaniya ye a bɛ fɔ de ma ko al-ibada al-ibada ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah min al-afwal wal-aqwal wal-i'tiqadat az-zahira wal-batina fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka di ala ye ŋaniya la kumakan na kɛta la mun bɛ kɛnɛ kan mun dogolen don a bɛ fɔ de ma ko ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah b'a fɔ nin cogo la o b'a yɛrɛ muso kan ka seli i se ka kɛ muso ɲuman f'i ka kɛ selikɛla ye i kan ka sun i tɛ kɛ muso ɲuman f'i ka kɛ sunkɛla ye n'ala ye wari d'i ma nafolo b'i bolo i kan ka jaga bɔ a la jaga bɔ tɛ wajibiya cɛ dɔrɔn kan dɛ
muso min fana bɛ yen kala ye wari d'a ma o fana bɛ jɛ ka bɔ a ka wari la o ye wajibi ye o kɔfɛ fana muso i bɛ taga hiji la ni ala y'a nɔgɔya ye wari min bɛ yen n'o dir'i ma i bɛ taga hiji o ye wajibi de i bɛ t'o hiji kɛ n'i ka wari ye ka d'a kan i ka silamɛya ti dafa i ka musulman ti dafa furu damadɔ ka sɔrɔ a la i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jagabɔ i bɛ taga hiji ala ye fɛn minnu nɔgɔya i b'olu baara kɛ a bɛ fɔ nin de ma k'a fɔ ko ibada ko alaw ta'ala batoli o baara bɛɛ fana bɛ sigi fɛn min kan o de ye tawhidullah ka ala kelimantiya k'a sabati f'i ka kɛ ala kelimantiya jɔn de i kana foyi bato ka fara ala kan i kana fɛn mun i yɛrɛ la k'a bɛ se ka fɛn d'i ma i kana fɛn gulo i yɛrɛ la k'a bɛ se ka fɛn d'i ma i kana baara jugu yɛrɛ fana kɛ mɔgɔ la walima ka taa mɔgɔ fɛ ka taa filɛli kɛ k'i bɛ ka baara ɲuman dɔ ɲɛsin i yɛrɛ ma o baara fɛn fɛn bɛ kɛ nin si tɛ dɛ parce que n'i ye filankɔfɛya ta k'a lajɛ sisan de cɛw donn'a la n'o tɛ afiriki muso de ka filankɔfɛya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan parce que ni muso min bɛ fɛ ka furu a bɛ taa lajɛ a bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen ko nana an ka furu kɔnɔ n'a furula fana ni ala y'a lajarabi ni denko ye a bɛ taa filɛlikɛla kelen de fana fɛ yen k'a nana den lajɛ o waati kelen n'a ye den sɔrɔ den ka baarako a bɛ t'o de lajɛ filɛlikɛlaw fɛ yen u ka baaraw kɛ walasa ale den bɛ se ka baara sɔrɔ walima den ka papiye sɔrɔ a ka taa aventure la i bɛ taa sɔrɔ muso caman de bɛ yen minnu bɛ taga don filɛlikɛlaw kan nin cogo la a kɛra an ka moriw ye a kɛra somaw ye a kɛra dɔma ye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ filɛli kɔni kɛ a bɛɛ lajɛlen de ye kahana ye n'i taara nin fɛn fɛn fɛ ala kɛra ka kuma bɛ sallallahu alaihi wasallam ala t'i ka seli minɛ tile bin na nin ye bukhari ka riwaya ye n'i ye abu dawuda kɔnɔna lajɛ k'a kɛnɛmɛ komi kafiri yɛrɛ fɛn ma fɛn min jiginna ali muhammad ka sallallahu alaihi wasallam mun y'o las'i ma i taali min kɛra filɛlikɛla fɛ yen i tiri kunko fɔ a ye i taara fɛn dɔ ɲini a fɛ o b'a yira ni furu gɛlɛyara muso ma cogo cogo i bɛ jigi da ala kan wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu maa o maa n'i jigi da ala kan ala b'i lawasa ni furu gɛlɛyar'i ma i bɛ jigi da ala kan ni furula fana i ma den sɔrɔ jinɛ tɛ se ka den di mɔgɔ ma adamaden tɛ se ka den di mɔgɔ ma mɛlɛkɛ yɛrɛ tɛ den di mɔgɔ ma jɔn bɛ den di mɔgɔ ma o ye alaw ta'ala ye o de kama ala ka ciden dɔ bɛ yen a y'u lajarabi u ma den sɔrɔ n'i y'a lajɛ seyidina isa ala yɛrɛ ma furukɛ yɛrɛ kuma tɛ ka den sɔrɔ yahya alayhi salam a fana ma furukɛ kuma tɛ ka den sɔrɔ yɛrɛ to yen dɔw ye furu kɛ mɛ u mɛnna u ma den sɔrɔ i n'a fɔ seyidina ibrahim alayhi salam ala ye den fila de d'a ma ka ɲɛnamaya ismail ani isa mɛ a kɛtɔ ka den ɲini ala fɛ a ye duwawu de kɛ ala ka den barikalen d'a ma qala rabbi habli min as-salihin a ko ala b'a ɲini fɛ den ɲuman i k'o de di yan ibrahima ye alaw ta'ala wele ni nin de bon fɛn min ye zakariyaw ye wa kafalaha zakariya ala ko zakariyaw yɛrɛ de ye mariyama lamɔ misiri kɔnɔna na fil mihrab zakariyaw de y'a lamɔ mɛ ka mariyama to yen waati bɛɛ garijɛgɛ bɛna di mariyama ma n'o ye yiridenw ye o bɛna di mariyama ma misiri kɔnɔna la zakariyaw yɛrɛ ta a t'a dɔn anna laka hada ya mariyam mariyam ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a t'a dɔn yiriden ninnu bɔra yɔrɔ min yɛrɛ la mariyam b'a fɔ ko ninnu bɔra alaw ta'ala yɔrɔ de la ala bɛ mɔgɔ garijɛgɛ mɔgɔ min ka d'ale alaw ta'ala ye hunalika da'a zakariya rabba ala ko yɔrɔ bɛɛ la zakariya alaw ta'ala wele qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka anta sami'u du'a a b'a fɔ alaw ta'ala n b'a ɲini fɛ i ka den di yan zuriya mana al-awlad wal-ahfad ala i ka denw di yan ni bɔnnaw caman alaw ta'ala bɛ duwawu jaabi o tuma na zakariya ala wele nabi ɲuman mɛ alaw ta'ala y'a lajarabi a mɛnna a ma den sɔrɔ a mɛnna a ma den sɔrɔ o aya kelen ka jigin fi surat al-imran alaw ta'ala y'a la nisɔndiya ni den ye ala yɛrɛ y'o tɔgɔ da ko yahya ala ko an bɛ nin la nisɔndiya ni den dɔ ye den min na tɔgɔ ka fɔ ko yahya fi surat maryam alaw ta'ala ko an ma tɔgɔ ma kɛ a la ka kɔn yahya yɛrɛ ye o b'a la fi surat al-imran wa fi surat maryam zakariyaw ka den ko alaw ta'ala y'a latigɛ bon a y'ala de deli ala ye den d'a ma mɛ mɔgɔ caman bɛ anw cɛ la a bɛ cɛw la a bɛ muso la n'ala y'a lajarabi a ye furu kɛ ka mɛn san 10 san 20 a ma den sɔrɔ a bɛ bɔ tawhidu minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ filankafo ye a bɛ sin ka laban huwa yusbih mushrikan a bɛ laban ka kɛ mushriku ye a bɛ fura dɔw ta a bɛ fɛn dɔw gulon a bɛ fɛn dɔw mɔ a yɛrɛ la a b'a wusu fɛn dɔw la a b'a ko fɛn dɔ la olu baara dɔw bɛ yen nɔ baasi t'a la i n'a fɔ yiri gɛrɛgɛrɛ
ma para do be o ye flanka fo ye ka taga mo do fe kino na den tawhidu tuku bafo no ye karamo mo be no be tawhidu do kusobe ina fa Muhammad bin Salih Uthaymeen aw ka misri re to dale me che bamen ayaya ni tara mo go fi ka ta fenyini afe femi mba bole taro nyini afe o te ke mushriku yi misala la sigile no amerikiya ala ye bara geleima kusobe fenti bolo ebe fe ka sigi ka ta Afrique itara se do ma ala ye do no yawma e ko karsa vraiment me fe ka sigi ka ta Afrique me fenti bolo ma nyini fe ki joni nga biye e ka biye tani e tara biye mi nyina ale fe biye ba bolo ala ta ko fe ni war bi bolo do biye bi bolo na soma ka war di mai ka ta biye ta itara de me di nyina fe o ti ke mushriku yi parce que itara fe mi nyina fe o ba bolo mais ni tara fe nyini mo ko fe mi ta bolo o de bi ke mushriku yi misala la sisa ya fatiki la mais vraiment ne be chogo mina srane no no soro ni shi bina janya nana ika laje no soro ni shi to toro hakemi ala te shi to do ayafiya mafi ye bara min keni be do flanko fayan wal makarsa vraiment sa jona manine me fe ika fere beke ika do franchika shi tale bulu o be nyina la def wal makarsa nye furu ka mena me denti mbulu nana ika dendia ni denyi na da matin fe do ika mushriku yi den ta adama den mo te den ni adama den den te ni jina fa te ni meleke fa be ni jo fe wi alad huwa al-mu'ti alladhi bati mugoma wa yamna alladhi meklaka mugo balala fa bo bayira ni yoro ni keleno ka mugo chaman je fara musoka chaman be abisili abisu muso chaman rebe abe hijabula meni ala ya Allah jarabi ni den ko gele ka ba abe ka mushriku yi walma gartiga sirila ale taala delide avec mushriku yi walma ni chema nyo fa mu furu konnala i jonga dala kala tige ka utala abe tabdo mu goddo di ka bara nyini ulu fe ulu be bara do dama yoro ni kel islamé do me odu se jabe avec mushriku yi ambal mo musu anambaw andem uku jandoni yoro la mo be to sirila be to islamé ala sambinani me dongeli Allah taala di ka bara bela jinchi ika bar bele jili ala bar bele jili kasobe ke ni do farala ni feni fitini ala ko kama yafa hali kirayre mawla kuma sai am so ayo fa ala kare sallallahu alaihi wasallam ni wayu ci ci din to ma ci gomina ni wayu ci fenam ni do faranika la in ashrakta la yahbatun 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin ni do baso ka fara alaka ala ko ka ba ka bara peci akamara kirari sallallahu alaihi wasallam bara ci ni da matede wala takunanna min al-khasirin rebe ke mu go boneli ala bi taci ko yikira kuma tan so balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin ikan ka ala kilim pidi basu ikaka ala taala wala ni mamno mai mo bayra ka fangan janto ni wala ko sobe ni point essentiel mogom mangante ka doore baso ka farala ikara ce ikara musoyi ibi jigi da Allah ta'ala kilempe kran yalla be mun ka kene kanu e musoyi aya kile to wala la ni furuso ke la rawma aw kana sim ko shima ire ka wuri du kila fe kala de ala be no yadima ni garjiga sirila kana sim ko shima ijigi da Allah ta'ala kilempe iye furu ke santan sam ga imadde soro ijigi da ala kilempe ala de beni ولكما ذكركم يسابه كلام دوي وفق اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا على النغية شئتي فني على يفهم النغية أما ينفع على إكانغا كوغلون يقول النغية كدي أما فنو كي يقولي أما سيكا تفلا فعلا كيكا دوم غدوكا كتي تيجي دوكا مشيتي كوني سوليشون يفهم جمعي إبه ولي شكونا إبه على ديري ibe ala ko foka caya imma ko be femina Allah ta'ala badima otmana sifatul mar'ati salihah musulma montu be doni fen folo mi ikake ala batola bay i jogo fene kany o ala bato te seli chama ni sun chama yede o ala bato yi ka tawhidu be se kanye chugol e ki kleini ala che ikake tawhidu moy no kera de yamba foko karsakera ala batola nyumani otmana ni yamba mutu folo منصوف لنا فنجمي أن تطيع زوجها في غير معصية الله مسو إفرتي يتبع نوفل فم بلا فنكر على سوسن مسو نيفر لكبا إتيري بسان فيك تمفل بك
ni furula i cɛ ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan o b'a yira k'a fɔ ni muso taara cɛla la kama ni cɛ ko a ka nin kɛ a fa ko i kana kɛ i bɛ tugu i cɛ de kɔ ni cɛ ko i kana kɛ i ba ko i k'a kɛ i bɛ tugu i cɛ de kɔ maa an fɛ farafin afiriki an ma se ka nin yɔrɔ faamu dɛ an kɔni bolo hali muso furulen kɔfɛ fa ka yamaruya de ka bon ka tɛmɛ cɛ kan o de kama dɔw yɛrɛ b'u to furu la i bɛ cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ ye a denmuso bɛ furu la mɛ ale de bɛ ka denmuso kɔmande ka to cɛ bolo nin tɛ se ka kɛ o walima musokɔrɔba dɔ bɛ yen ba n'o y'an bamuso ninnu caman ye i y'u denmuso ta i ye baara sɔrɔ ale de ka yamaruya bɛɛ bɛ boli denmuso kan hali ni e ko k'i denmuso ka don joona ni ba y'a bila ci la a bɛ to ba ta de a bɛ to ba ta de komi an fɛ aw fɛ yan n'o ye Ameriki jamana ye k'a sɔrɔ adamadenw yɛrɛ ka don ɲɔgɔn kan yɛrɛ hali foliw ni fɛnw na o man ca ye mɛ an bɛɛ ye afirikɛn de ye an bɛɛ bɔra afiriki de ka se yan k'a sɔrɔ an ka afiriki duw bɛ cogo min na tuma dɔ la hali woloba yɛrɛ a bɛna fɛn cɛla la a dɔw bɛna kabini sɔgɔma fo su fɛ a b'e fɛ yen alors que y'a burama bi a man se ka yen k'a ta yɔrɔ ye waati kan mɛ walasa k'a yira ne denmuso do don n sago bɛ n denmuso la mun ka di n ye n b'o de kɛ o de bɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ muso kan ka tugu a cɛ de nɔfɛ fi ghayri ma'siyatillah a kana kɛ ala sɔsɔ ye dɛ ni cɛ ko i ka fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ kɛ mɛ n'a ko i ka ala sɔsɔ i kana ala sɔsɔ dɛ o kɔrɔ ye muso dɔw fana bɛ alhamdulillah u ka limaniya bɛ bonya ka tɛmɛ cɛ ta kan an yɛrɛ bɛ waati min na sisan cɛw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama musow ka ala ko fanga ka bon bi ka tɛmɛ cɛw kan n'i ye hiji jama lajɛ yɛrɛ afiriki jama min bɛ bɔ afiriki ka taa hiji la muso de ka ca ka tɛmɛ cɛ kan n'i y'a lajɛ conférence minnu fana bɛ kɛ afiriki i bɛ taa sɔrɔ i bɛ muso min ye kɛnɛ kan i t'o ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ fana ye kɛnɛ kan fatawa minnu bɛ kɛ karamɔgɔw bolo ala whatsapp wa youtube wa facebook n'i y'a lajɛ muso min ka question bɛ na o de ka ca ka tɛmɛ cɛ min ka question bɛ n'i y'a afiriki lajɛ toujours komi an bɛ kuma o de kan an ti yan dɔn kosɛbɛ hali misiri kɔnɔ i b'a ye muso de bɛ kalan na misiri kɔnɔna na alimami waati dɔ b'a bolo a b'i magɛrɛ musow la a bɛ musow kala fajiri kɔfɛ walima bayna lisha'i fitiri ni safo cɛ musow ka dariso bɛ mɛ nin fɛn fɛn filɛ i tɛ cɛw ye nin si la c'est très rare i k'a ye k'a fɔ ko cɛw sigilen don misiri kɔnɔ ko alimami b'a ka kalan o kɛra afiriki ye komi an tɛ yan nɔ alimamu bɛ se k'an bilasira est ce que cɛw ka kalanyɔrɔ b'a ka misiri kɔnɔ yan a man ca ka cɛw ye k'a fɔ ba'da kulli fajr ba'da kulli solati fajr alimami bɛ cɛw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min yɛrɛ ka misirilanna ma nɔgɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i sigi ka waati dɔ di alimami ma ko kalan o b'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban na an bɛ kalo laban min na an kan ka ala tanu jogo dɔw tun bɛ musow la kunun nka bi o y'a jogo caman bila dɛ parce que i yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ ameriki an tɛ yɔrɔ an tun bɛ fɛn min mɛn ka to afiriki musow bɛ dɔnkilidalaw de wele ka na yan bawo u bɛ dɔnkilidalaw de ka biye tigɛ dɔnkilidalaw bɛ na yan u bɛ kɔnsɛriw camanba kɛ o kɛra ameriki o kɛra erɔpu ye u b'o kɔnsɛri camanba kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen imorisi minnu bɛ mɔgɔw la yɛlɛ nin u b'olu ka biye tigɛ u bɛ na u b'o bila salibaw kɔnɔna la u bɛ yɛlɛ ko dama kɛ ten ma fɔ n ka banna pewu mɛ caman bɔra a la parce que mun ka di muso ye bi ka karamɔgɔ de wele ka bɔ afiriki walima ka bɔ azi u kana yan u kana ala ta fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ u ba ka taa ɲɛ o kan ka kɛ ala ta n'o ye parce que i muso min den n'olu ye ala ko minɛ ka ban dɔrɔn i lafiyara mɛ ni dutigi yɛrɛ de kelen bɛ silamɛya la a muso t'a la a den t'a la i ma lafiya dɛ o de kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko man fatatuhu salatul asr ni lansara seli ye maa min da fa kɛ annama wutira ahluhu wa malu ka kɛlɛmɛ komi i perdila i ka denbaya la ani ka nafolo lansara kelen pe ni lansara seli taara k'i da a kelen bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ka wari bɛɛ perdila i ka denbaya bɛɛ perdila parce que dutigi i ka wari taara i ka denbaya taara ɲa balo kunti la tuguni hali fana ka sa balo kunti la wala mɛ e ka nafolo bɛ yen i muso bɛ yen i den bɛ yen alhamdulillah diɲɛ ka di ka da kan i bɛ ala sara de o tuma na an balakaw k'a faamu muso kan ka kɛ a furucɛ la batobaga de i ka tugu i cɛ kɔ ni cɛ ko ko mun man d'a ye i kana kɛ n'a ko nin de ka di i ka baara kɛ ni o ye o de ba to ni furu yɛrɛ bɛ barika o de bɛ kɛ sababu fɛnɛ
Allah ta'ala yɛrɛ fɛnɛ bɛ den barikalenw d'i ma ala b'i la nisɔndiya ni den caman ye walima a ye den 2 d'i ma den 1 ala b'i la nisɔndiya dɔw yɛrɛ bɛ o ti den sɔrɔ yɛrɛ o caman bɛ mais tellement sabalila muɲuna ala bɛ waliden dɔ ɲɛsin a ma o waliden de bɛ n'ale yɛrɛ ka baara bɛɛ o b'a bɛɛ mais i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la a tigi ye baara ɲuman min kɛ o dama de wallahi Bamako a ma mɛn kosɛbɛ u ye dɔ ka lahala fɔ n ye kabako peut-être hiji tɛmɛlen dara hiji min commerçant b'a ka bitigida la a bɛ bitigida la a yɛrɛ ka bitigi de a ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ la a b'a ka tɛmɛ a ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ a ye baarakɛlaw bila ka musokɔrɔba lajɔ musokɔrɔba y'i jɔ a yɛrɛ taara musokɔrɔba sɔrɔ a ko n ba e tɔgɔ ye jumɛn ye a y'a tɔgɔ f'a ye a ko i jamu a ye jamu wɛrɛ f'a ye o yɔrɔ bɛɛ la commerçant ni kasira a kasira a ko ne ba tɔgɔ de ye nin ye n ba jamu ye nin ye n'o sɔrɔ e jamu ɲɔgɔnna de tun kɛra ne ba ta ye a tun bɛ kɛ ɲɛna ko n ba balima de ye e ni ne ba bɔlen don ɲɔgɔn fɛ dɛ mais ne ba fatura a mɛnna n ba fatura k'an to denmisɛnniya la ne ma ba ye diya bɔ a fatura k'an to denmisɛnniya la ma diya bɔ a la n bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ balola yɔrɔ jumɛn na i bɛ min muso y'a ka yɔrɔ yira a la jamu muso yɛrɛ fana bɛ yen o ma den sɔrɔ musokɔrɔba nin yɛrɛ fana ma den sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la ale ba fatura nin fana ma den sɔrɔ a ko a ma n bɛ fɛ k'i kɛ n ba ye parce que ne ba fatura k'an to denmisɛnniya la n ma n ba diya bɔ ne y'e ye hakili jiginna mɔgɔ min na o kɛra n ba de waati bɛɛ sɔgɔma ni mɔgɔ min bɛna sugu la u bɛ t'u jɔ ba ma o ba bɛ dugawu k'u ye mais ba tɛ ne bolo n'a diyara i ye n b'i kɛ n ba ye i bɛ yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ yira n na sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taga foli bila yen musokɔrɔba taara yen musokɔrɔba fana bɛ duba dɔ de kɔnɔ du yɛrɛ ye bɔgɔso de ye a ka so jɔlen don an banko bɔgɔso a taara a ye yamaruya ɲini u fɛ n'u sɔnna a bɛ so nin ci k'a bɛɛ jɔ ka kɛ an biri ye ka kɛ simaso ɲɛnama ye olu ko problème si t'a la parce que u fantanw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan a ye musokɔrɔba ka so jɔ a y'a bɛɛ kɛ sima ka courant ni fɛnw bɛɛ ta ka don a la o hiji tɛmɛlen dara mun kan musokɔrɔba taalen Maka a yɛrɛ de bɛ ka nin baro fɔ mɔgɔw ye o kamalen nin de filɛ k'ale la hiji k'a sɔrɔ den t'a bolo nin mun gulonnen filɛ ale la k'a bɛ fɛ k'a k'a ba ye a ka makantaga sababuya bɔlen de filɛ nin nin y'a la hiji a bɛ jɔ n'a balo ye a bɛ jɔ n'a ka fɛrɛ bɔ ye n'a banana a b'a furakɛ den kan ka fɛn o fɛn kɛ ba ye a filɛ k'o de bɛɛ kɛ ni musokɔrɔba ye k'a sɔrɔ a t'a dɔn o b'a yira adamaden ni ɲana kama e sɔnbaga tɛ da i ba dɔrɔn ma mana i den dɔrɔn ma k'a fɔ ko karisa de ye n den ye o dɔrɔn bɛɛ de bɛ jɔ ni ye non Ala Ta'ala bɛ mɔgɔ dɔ su k'a bila i la o mɔgɔ tigilama bɛna e ta k'a sɔrɔ i t'a tigi dɔn i t'a jamu mais n'i ma ɲa kuma dɔ la hali i denw tɛ k'i sago ye kuma tɛ walidenw e yɛrɛ wolodenw olu tɛ kɛ i sago ye u tɛ hinɛ la u t'i ka yamaruya bato kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ denw ma ka d'a kan e yɛrɛ fana ma ɲa o b'a yira k'a fɔ muso i furulen kɔfɛ fɛn filanan min bɛ ɲini i fɛ o de ye i ka tugu i cɛ nɔfɛ fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye fi ghayri ma'siyati la n'a y'i bila ala ko fɛn fɛn na i kɔ mais n'a ko i ka ala sɔsɔ i kana sɔn parce que cɛ dɔw bɛ yen o fana ka limaniya ma yɛlɛ a bɛ muso bila finiba ma ni hijabu bɔ i ka fini dɔwɛrɛ don o de ka di ye i bɛ muso dɔw u sɛgɛnnen u cɛ bolo cɛ b'a impose u kan de fo ka hijabu bɔ aw bɛ jamana min kɔnɔ jamana ma hijabu kɛlɛ e silamɛtɔ de bɛ ka hijabu kɛlɛ e ma an tɛ k'a kɛlɛ o jamana de kan ka fɔ hijabu tɛ don an ka jamana kɔnɔ yan parce que an b'a dɔn k'a fɔ ka loi tɛ loi islamique ye n'u y'a sariya tɛ a tɛ baara mais an nana kibaruya min sɔrɔ an ɲɛ yan o t'i ka hijabu contrôle la o t'a kɛlɛ yan diinɛ fɛn fɛn bɛ yan o kɛlen don ka diinɛ bɛɛ ka liberté to a bolo ne b'a dɔn k'a fɔ e ye kibaruya jumɛn mais e fana k'a impose muso kan k'o tɛ hijabu don i ye dan tɛmɛ dɛ i kɛra ala sɔsɔlaba ye o man kan tɛ ka kɛ abada o tuma i k'i janto o yɔrɔ fana na i kana muso yamaruya ala sɔsɔ kana sɔn muso ka mɛsi don a kun na o t'i ka dura ye k'a fɔ waati bɛɛ i kun datugulen don musɔrɔ b'a la f'i ka nin fɔ n'i ka mɛsi kana sɔn o ma kana sɔn i ka muso ka mɛsi don kana sɔn hali o waati kelen muso minnu fana bɛ baara kɛ salon de coiffure la n'i ye kun dama digi kunsigi dama i y'a digi i y'a kɛ nasi ye i y'a kɛ boloɲɛ bolokɔ i y'a kɛ sugu ye baasi tɛ nin si la i muso ɲɔgɔn kun do o digi
mais de fait que be meshide do kuna o ko ne harami sala kira yo sallallahu alaihi wasallam ka fo meshide baga wasila wal mustawsila mu be shidigi anabe digi mun kuna ka be dangale bo bayra musulmi ka bara meshide ibe tubi ka bwala emi ba digi kuna mun ba digi kuna bedi ibe tubi ka bwala mais ni salon bi bolo ibaka anga farafina kunun de digi wal mali ya modi do ere fena be meshitala bashito rushi boni cheko iko de do kuna imanze ka o te cheka durai wal mai finen i cheko fika turu de mun ki jeya no ikana so afana ta ka hake amanze ka so ala idan dan chugo mina ibe turila kani yere jeya ka surai finen asala kra ya disami fo hadisa jamani sallallahu alaihi wasallam abadi sallabana wal mughayyirati li khalqillah musumun be ala kadami chugo yele man ka boye wu fine mo yetulude mu wu yere jeya kala kadanga bo musu masna bo bayra al mar'atu salihah ika sifaf lana dini ika tubi ko fona kara ala sosoy ni mun kara ala sosoy kana tuba ko la inshallah ibe otoy idana ka tuba ala de ala ko ma qur'an ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma jinani adama din da dore shi kama fokali Allah ta'ala batu ni aflanay asabana fe dumay an tuzhira mahabbatik nahwa zawjik ika kanun iko ira ifuruchela kana dugole kanun alay kanun min dawni nyonche wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ala ko ay kanun hina de dawni nyonche cheni muso kana kanun dugo nyona ayo ka kanun da kene men yono fla ka gele en Afrique peut-être on allait ya on a kadema ya biya wi réalité chamani parce que kuma la kafiru mamalo ya fendo la bo awere be nyugo la kasro bashishita non fa Afrique musuka ka kanuyera chela anga société chugola ka gere chef na ka kanuyera musola gelaba afamia be kana doni no tanga vie sociale ebe dumi kono ifa be benge be babe bona foreni muso aba bolo danyon kana walma ini muso ba siga fla doron be dumi ke walma mo korba utafam marlo ba ke su tarbiya aw su adab ba fa kama la mo me jugun manzana alors que nira de islamé wala de islamé alakra sallallahu alaihi wasallam ay mo godi godi la sallallahu alaihi wasallam bo bayre ka fo musu ikana mo yaki ka kanu ire chena ini cheka dumini ke bashishita ini cheka togono nyofe bashishita ini che togono tola ka nyogon tige mene abaka togono ahram yalenche wal may bulu bale kana ala yere fene bulu bi kana haramte ala yere de ko wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ale ala di kanun kan hine kale Allah ta'ala di wuduni yochi misala an Aisha radhiyallahu anha barakali o madugo hadisa kitabu yere kon kuma do la kira ali salatu wassalam kabina kafale mi kira kan yogon dambuli ke kursi anga buli ni munyi munda Aisha ni kira yere ha yoro ni be malo ya kira kan malo ya ka boni tay ni be siralanya ka teme ni kala mindu abdoniya lendo ka teme ni bala batu aka girin ka teme ka ni bela meni ni che pele ni che bani ale na furu muso de kuma nyogon dambole soko be nyogon dambole ke ni munyi munda ko kira kunturu na furu muso kuma do la kira ba Aisha da kuma la Aisha rebe kira da ali sallallahu alaihi wasallam ni kira ya da ba fa Aisha idilla kan da ni minke mfana ka bi da ni mi blaita nola bola temeni yele ti nuraban parce que furu madabo nyekunu kama amadabo kele kama amadabo balaw kama amadabo abe fanini ke abe banini ke abe nyogonge wama wati be furu amadabo ngam parce que fen do be kuno anya fo sali konnala abe on to Afrique ko sobe asamba yi jeni muso be nyogon ta Afrique ko bina Amerique ya e bay chef ro de be do généralement ni ce dona sanduru sanwaro abe bibla kasa walma amso be kila kasira su akwai kare bi sai ka kai muso fana bi sai kasira su ro cenye ko fe ce na muso suraya bon an won bolo nawe nyoko na dun aw kadi nyoyin e ya la do parce que be amerikiya in muso ba Afrique na fore ma papier so e bina santanke samuba in muso bi koyi e ba do a ce ka jugu fen ce nyonati
voilà il nogoya dema isra ki musolan na kabo Afrique kana fa Amerika muso fatia abatia fene fatia ibatia abdola ibal mashitia ini mu ñoo soro fani bala hali ni mu du grena ko maru lawtia afra fi ndamo be ñoo soro ya be bo libéré ya ñi balma yak wal ma be bo lagina ñi balma yak wal ma be bo Côte d'Ivoire wal ma Mali ay balma yak o sraf fona karawi no te be balma ya ere min do be tasore bo ñoo ñiniya ini doce itoso boy non nana o kanga ke exemplaire parce que o bebi ya ina fo yetime o be bolo chokoma e fatia ibatia afene fatia batia aw di kan ka sabali ñogon koro ka hina ñogona ka ñogon boya ni gele ce sura ba fo joyi muso na ye muso sura ba fo joyi ce ko kan ga geta na aventure la même mume ko ka sana muso farala ka saya muso furusa walma muso e ka sagen ka bosoka walma muso murutira kata ce fe tuguni nan ba Afrique amen ngorompedo akra so bi sisa Afrique kren yala Mali mbode donc sore ni do boray dem no fekk sura ba aventure la ya Amerique walma Europe moko be sira ki den ya aventure yemo moko baka sira mono be sira nanyan den di kumaro la bina sancha mambake amana walma ani den ka conversation téléphone na dro abidi mi ko wani haramu ni fursa chebiya amakana musoyi sanduru ini chete nyawani walma sanfla bo o che masna kanka musun negen aba Afrique be war blakata dama e bi jona ka besoin ya ka nécessité ala ta ko fe beni seko de do ibo kai hal na dimina imana e de kanka de sufa bo na fore fene dimina ima kuma kan duma foyi fe yi to andro ka foko wa e kamina on che ikata o kara so be sisa mo go ere baka sira folo na fore be Amerique mo go benata ko ka sa ere be Amerique de bebi dendima wal ma be Europe an kan de mo te sisa na fore be aventure la mo go be sira mogo be sira ne ka den di parce que o denmuso be sira kana na tɔɲɔ ni e nana e ti taa a ma nɔgɔ bon e kan ka kɛ sababu de ye k'o tigi nɛgɛn a bɛ souffrance min na Afrique walasa ka ɲinɛ o n'a fɔra e bɛ téléphone ci i b'o nɛni i b'o dɔgɔya a b'i wele i tɛ téléphone yɛrɛ fɛnɛ ta n'i y'a ta i bɛ kumakan jugu de sira a kan i yɛrɛ bɛ dimi dɔrɔn wa n'o yɛrɛ don furuko ma se o la an ka ɲɔgɔn bila n'a ye parce que a bɛ ɲɔgɔn bila e bɛ se ka muso furu hali e bɛ Amerique yan n'i ko e bɛ muso furu i b'a sɔrɔ bon kuma dɔ la n'ale san hakɛ dɔ kɛ k'a to yen a tɛ se ka furu sɔrɔ tuguni parce que muso de kɔrɔ ka di ka tɛmɛ cɛ kan tumana cɛw kan ka nin yɔrɔ fɛnɛ faamu walasa u bɛ se ka hinɛ musow la cogo min ko muso k'a ka kanu yɛrɛ cɛ la o kelen pe fɛnɛ cɛ fɛnɛ k'a ka kanu yɛrɛ parce que alakira y'a ka kanu yɛrɛ a muso bɛɛ la sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kira muso bɛɛ ɲɛna ko kira b'olu de fɛ ka tɛmɛ dɔɔnin kan o de tun bɛ yen a tun bɛ kira furumuso bɛɛ ɲɛna ko ne de ka d'a ye ka tɛmɛ dɔɔnin n'an ka vie sociale an ka muso caman furu Afrique muso yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko karisa de ka di karisa ye ka tɛmɛ karisa kan muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali den minnu bɛ so kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn an ba ni cini de ka di an fa ye ka tɛmɛ an ba yɛrɛ kan tellement ye tilenin tɛ o b'a dɔn i ka kuma na o b'a dɔn i ka tilali cogo la i bɛ don so min kɔnɔ ka caya o b'o dɔn i bɛ mun wele ka caya o b'o dɔn hali denmisɛnnin fitinin o b'o faw ka tilenbaliya dɔn n'i ko sɔrɔ o la dɔrɔn i b'i ka du ci parce que ni denw kɔrɔbayara ni juguya ye i hinɛ tɛ don denw dusukun na tuguni i yɛrɛ wolodenw dɔw bɛ yen u t'i ka kuma mɛn u ka sira si t'i ka lahala la ni ko kɛra ten dɔrɔn a bɛ ci cɛ ni muso man kan tɛ ka maloya bada k'u ka kanu yɛrɛ ɲɔgɔn na a b'aw ka kanu yɛrɛ ala de y'aw dan k'aw kɛ terima ye a y'a ka kanu yɛrɛ maloya t'a la e k'ale kɔnɔw lajɛ b'a ye i b'a ye kɔnɔ ninnu pɛrɛ n'a kɛra tubani ni pigeon ye u yɛrɛ bɛɛ b'a yira de an si tɛ taa ka si to ni cɛ tununa ni muso ma ye a bɛ kɛ komi fa bɛ don a la i b'a ye munumunu ma fan bɛɛ fɛ ni muso tununa ni cɛ ma ye a bɛ kɛ komi fa ka don a la o ma don a la a bɛ nazaraw cɛla yan ni minnu ka furu diyara parce que furusa ka ca o fana fɛ yen ni minnu ka furu diyara aw yɛrɛ fana b'u ka kanu ye dɛ hali ni bɛ Maka yɛrɛ ani Madina misalala minnu yɛrɛ bɛ taa hiji la san o san e k'a jateminɛ dɔrɔn hiji dama i bɛ taa kalo kelen min kɛ yen i bɛ mɔgɔw bɔtɔla yen hôtel la ka taa haramu kɔnɔ misiri yɛrɛ cɛ ni muso bolo dalen bɛ ɲɔgɔn kan na de Pakistannaw ni Indonésiyɛnw ninnu i b'a ye u bolo dalen bɛ ɲɔgɔn kan na u b'a ka jigin ka bɔ u ka hôtel la ka tɔgɔmɛw sen na fo haramu kɔnɔ
fo alkaba misiri kono cɛni muso kelen n'o ka ɲɔgɔn minɛ ten n'u sera yen cɛ bɛ taa ka seli yɔrɔ la muso fana bɛ taa ka seli yɔrɔ mɛ ni mun bɔra mun ye i b'o tigi jɔlen de a bɛ ka dɔɔni kɔnɔ ni muso ma bɔ a tɛ taa bada ni muso fana don n'a cɛ ma bɔ a tɛ taa olu dɔw yɛrɛ bɛ yen o ka faamuya man bon u fila b'u jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka seli yɛrɛ u b'o bɛɛ kɛ haramu na i bɛ cɛ ni muso jɔlen sɔfa kelen na u bɛ ka seli a kɔrɔ tɛ k'a bɛ bɛn dɛ komi u t'a dɔn quoi mais kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de b'u bila a la mais i bɛ taa sɔrɔ an fɛ Afiriki yan nin yɛrɛ man di dɛ cɛ ni muso ka kɛta ka kɛ exemplaire ye e ni cɛ bɛ tɔgɔma la i bolo dalen b'a kan na walima a bɛ baro la hali ni y'a kɛ du kɔnɔ a bɛ digaw fa la walima i ba Afiriki an ka musokɔrɔba dɔw yɛrɛ ka kɛlɛkun ye nin de i ba ye a bɛ so kɔnɔna kalaya ten yɔrɔnin kelen dɔwɛrɛ si tɛ ni muso ka diya a bɛ baro min kɛ o tɛ diya musokɔrɔba ye a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan bi yɛrɛ Afiriki yɛrɛ musokɔrɔbaw ka keleya yɛrɛ ka bon i muso la bi ka tɛmɛ hali sinamusomaw ka keleya kan kɛlɛ dɔw bɛ kɛ kunsi t'a la bon aw de kan k'o faamu a ka comportement a bɛ se k'o ta aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min walasa kuma dɔ la k'o bɛ se ka kɛ ala ko ye n'o tɛ n'an ko an bɛ ko ninnu bɛɛ kɛ an ka laadaw ye an ka danbew ma sɔnni ma laadaw taara nin cogo la n'an ko an bɛ baara bɛɛ kɛ ten dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka ɲagami an bolo an k'an hakili to o la a naaninan ye fɛn jumɛn ye min sifati zawjati saliha musara'atuha ila talabi mardati zawjiha idha ghadabaha aw idha aghdabahu shay'un minha muso ɲuman kan mankutu de y'i ka teliya musara'atuha ila talabi mardati zawjiha i cɛ ka diɲɛ i b'a sɔrɔ cogo di i b'i cɛ ni cɛ dimina i b'a ka diɲɛ sɔrɔ cogo di wala parce que ni cɛ dimina i fana kana to dimi ye dɛ ni cɛ dimina dɔrɔn i kan ka fɛrɛ bɛɛ kɛ kana si ten i b'a ka diɲɛ de ɲini o de ka ɲi mais ne cɛ dimina i ka sira t'a la mɔgɔ i fana mɔgɔ o de bɛna ni furusa ye ni muso dimina fo cɛ k'a dɔn muso dimina mun na fa t'a la naloma tɛ aw bɛ ɲɔgɔn k'a diminen don a wele k'a ɲininka ne ko mun de kɛra e dimina mun de y'i sɔrɔ mun de kɛra i la a bɛ se ka kɛ sɔrɔ aw ka kuma kɔnɔna la e ye kuma dɔ fɔ o y'a choqué mais e yɛrɛ bolo i ma foyi fɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o e yɛrɛ bolo i ma foyi fɔ mais e ka kuma y'a choqué aw bɛɛ taara aw da ten dugu jɛra a ɲɛ sisilen don a diminen don hali a b'i fɔ cogo min ka kɔrɔ a y'i yɛlɛma bɛɛ don o la samasiyɛn arabu ka kuma bil isharati allabibu tafahami maa min ye hakilima ye a bɛ taamasiyɛnw faamu n'i y'o ye yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ muso ɲininka a kɛra cogo mun de kɛra sɔrɔ hali n'a ko ko foyi a sɛgɛsɛgɛ i k'a ɲininka mun de y'a sɔrɔ a bɛna kuma min n'a ma kuma sisan e de ye hakilima ye i b'i sigi k'i miiri ne ye mun kɛ nin na i b'i yɛrɛ ka répertoire lasegin fo kɔfɛ n ye mun k'a la kuma se n'an kun ka di i ma fɛn kɛ kunun sɔrɔ an kun bɛ baro la dɛ a ye geste dɔ kɛ i n'a sɔrɔ n ka kuma dɔ y'a sɔrɔ i kɛra a la tuguni ne ko sɔrɔ kuma de y'i tɔɔrɔ o de y'i tɔɔrɔ yafa ɲini a fɛ muso bɛ yafa ɲini cɛ fɛ cogo min na cɛ fana bɛ yafa ɲini muso fɛ ten mais farafin cɛ kɛ man di ka yafa ɲini muso fɛ dɛ muso de bɛ yafa ɲini cɛ fɛ an fɛ yan hali ni muso jo don e de bɛ yafa ɲini cɛ fɛ o de y'a fɛ k'i faga bolo ye mais ka farafin cɛ ye a yɛrɛ k'a ka tɔɔrɔ reboni n filila de a ka muso wele i bɛ yafa ma ala kama hasa sɔrɔ a ma nɔgɔn an camanba de bɛ yen a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn bon alors que furu tagabolo duman dɔ de ye nin aw fila bɛɛ bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛ yafa ɲini n'a filila muso fana bɛ yafa ɲini n'a filila o tuma na ko cɛ muso ni cɛ dimina i k'i jija a kana si ni dimi ye e k'i jija i bɛ se ka dimi nin ban cogo min walasa kana si na parce que n'a sira ni dimi ye i ka hɛrɛ t'a la i jo t'a la i ka hɛrɛ t'a la ala kɛra k'a di sabe sallallahu alaihi wasallam fi hadisin a b'a yira k'a fɔ ni cɛ ye muso ɲini dilan ni muso banna fo cɛ sira a diminen bɛ muso kɔrɔ ko mɛlɛkɛw bɛ si ka muso danga fo ka taa dugu ci fo ka taa dugu ci hadisa dɔ la hatta yardɔ zawj ko mɛlɛkɛw bɛ si ka muso danga fo cɛ ka diɲɛ de fo cɛ k'a fɔ k'a yafa baba yɛrɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dimi ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ parce que ni cɛ fatura ka sɔrɔ a diminen don muso kɔrɔ i ka baara bɛ se ka tiɲɛ kama parce que ale kɛra k'a hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko muso o muso ni cɛ fatura ka sɔrɔ diɲɛnen bɛ i ma i bɛ don a diinɛ na dakhalat aljanna a bɛ don a diinɛ kɔnɔ wa fi mukhalafati alhadis
ni sara kasoro i cɛ diminen b'i kɔrɔ o kɔrɔ i bɛ don tasuma fɛnɛ na cɛ diminen b'i kɔrɔ tasuma cɛ jɛlen b'i ma i bɛ arijɛnɛ sɔrɔ alakira yɛrɛ de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ sa muso k'a faamu ni cɛ dimina i jija i ka teliya ka taa cɛ ka yafa ma i ka yafa ɲini a fɛ e ye mun kɛ e de filila i jo t'a la i ka yafa ɲini o yafa minnu bɛ yen n'i b'olu ɲini a fɛ a ka ca ala fɛ ni ala y'i bɛn sababa ma i bɛna kɛ diɲɛ sɔrɔ o kɔrɔ dimi min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ bɔ a la walima dimi yɛrɛ fana bɛ ban ni ala ta'ala sɔnna ma nin ye a naaninan ye a duurunan wa min sifatiha o kɔrɔ de sifatul mar'atul saliha muso ɲuman mankutu dɔ la khidmatu zawjiha wa khidmatu duyufihi fi hududil ma'ruf i cɛ i ka khidma ka cɛ baara ɲɔgɔnya i ka baara k'i cɛ ye o ta bannen dɛ hali dunan minnu bɛna jigin cɛ fɛ yen i ka a bɛɛ khidma o kɔrɔ ye mun ye e cɛ e de kan ka baara kɛ i bɛ tobili k'i cɛ ye i bɛ fini ko i cɛ ye ayiwa i bɛ guwa don i cɛ ye fɛn fɛn y'a ye hali n'o sɔrɔ aw ka jamana tagabolo nin na fɛn dɔ tɛ imposer muso kan nka muso k'a dɔn a bɔra afiriki a filanan a k'a dɔn fana ale ye silamɛ i bɔra afiriki ale ye silamɛ ye i k'o dɔn dɛ parce que an fɛ afiriki anw ka laada ni silamɛya de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ voilà anw ka laada de ni silamɛya ka surun ɲɔgɔn na parce que ala b'a fɔ ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa cɛw de jɔlen don musow ye cɛw de bɛ musow ni sancɛ o y'a dɔn ta'ala yɛrɛ ka kuma kɛ o y'a ka kuma ye bɔn b'a yɛrɛ sokɔnɔna baara bɛ cɛ muso de kan ka tɛmɛ cɛ kan sokɔnɔna furani sokɔnɔna arrangeli sokɔnɔna tobili kɛli a finiw koli a fɛn wɛrɛw e de kan ka cɛ xidima cɛ ka dunan fɛnɛ mana na e de kan ka yira dunan na nin ne cɛ ka dunan ye e ka tila k'o dunan kelen fɛnɛ xidima i n'a fɔ i b'i cɛ xidima cogo min na k'a baara ɲɔgɔnya k'a la lafiya mais o t'a yira k'a fɔ ko sokɔnɔ baara ko cɛ t'a kɛ dɛ cɛ b'a kɛ dɛ parce que alakira yɛrɛ ye sokɔnɔ baara kɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ bɛ bukhari kɔnɔ asahhu al-kutub ba'da al-Qur'an hadisa dɔ bɛ yen kabako don o ye ala ka ciden furumuso dɔ ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko ni kira tɛ ala bato la waati mun na k'a bɛ kɛ mun na aw fɛ yen n'a tɛ ala bato la o kɔrɔ a tɛ seli la a tɛ kuranɛ kalan na a bɛ kɛ mun de la aw ni ɲɔgɔn cɛ ye ka caya kira furumuso ye jaabi kɛ cogo di a ko kana yakunu fi mihnati ahlihi kana yakunu fi mihnati ahlihi ko ala kira kun bɛ k'a ka denbaya ka baara de la sokɔnɔmɔgɔw ka métier kala kira kun bɛ k'o de la sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ni muso bɛ baara la cɛ yɛrɛ ka muso dɛmɛ ka sokɔnɔna arranger haram tɛ a bɛ tobili yɛrɛ kɛ afiriki cɛ guwadonna man ca mɛ n b'a jigin amɛriki yan cɛw bɛ guwa don cɛw bɛ guwa don yan i n'a fɔ yɔrɔpu cɛw bɛ guwa don u bɛ tobiliw kɛ ba jamana bɛɛ n'a réalité de o tuma na ni muso taara baarakɛyɔrɔ la yan'a ka na ni e yɛrɛ bɛ se guwa la guwa don e yɛrɛ ka tobili kɛ la mani'a walima muso de taara baarayɔrɔ den bɛ cɛ bolo den ye banakɔta k'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ kusi min b'a la o falen o bɛ se ka to muso nɔ e fana ye cɛ de aw fila bɛ den o tuma na i fana b'o de falen alhamdulillah k'a yira muso la k'aw fila bɛ den mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw tɛ nin faamu ko bɛɛ ye muso de bɛ tobili kɛ a bɛ finiw kɔ a bɛ muso denmisɛnninw ka entretien kɛ fɛn min ye ale kɔni a sen t'a si la a bolo t'a si la n'o kɛra o fana ma ye dɛ ala kira furumuso filɛ k'a fɔ nin ko kira kun bɛ kɛ olu ka baara de la sallallahu alaihi wasallam u ka sokɔnɔ baara ko ala kira kun bɛ k'o la alayhi salatu wasalam o tuma i fana bɛ k'o la mais baara fanba kɔni bɛ jɔn ka so kɔnɔ o ye muso de ye muso de ye parce que ala kira yɛrɛ y'a denmuso fatimatu alayhi salam kira y'a sabati sokɔnɔ baara wa halisa bɛ hali bukhari kelen min fana kɔnɔ ala kira y'o kɛ alayhi salatu wasalam an ba fatimatu nana ala kira fɛ a y'a mɛn ko jɔnw caman dira a cɛ ma a mana a fa ma n'o ye ala kira alayhi salam a bolila ka na so kɔnɔ a nana sɔrɔ ala kira se a y'an ba aishatu de sɔrɔ a ko n fa dun k'i fa mana ko n'a nana i k'a fa ye ko ne fɔra an ba fatimatu ko ten ala kira nana yɔrɔ min na alayhi salatu wasalam aishatu ko a ma ko i denmuso bɔra yan k'a ye mun fɔ ko ayi ko ni nana n k'a fa ye dɔrɔn k'a fɔ ye kɔ ala kira min bɛ tuguni kira bɔra a taara denmuso fɛ yen cɛla la ani badara ali bɛ yen an ba fatimatu ko kira yɛrɛ bɛna waati min k'o sɔrɔ olu y'u da yɔrɔ min na yɛrɛ olu y'u da sunɔgɔ yɛrɛ kama ala kira ye da gosi olu wulila ka da yɛlɛ ko kira donna i sigi olu ni ɲɔgɔn cɛ dilan kan parce que nin y'a dɔgɔnin nin y'a den
akonde muso kun fɔra ko so kɔnɔ de ko mun bɛ yen a ko n fa n y'a mɛn ko jɔnw caman nana ka d'i ma ne dun bɛ baara kɛ fo ka n bolo ɲɛ tɛ n bolo la a bɛɛ logologora n bɛ furanin kɛ fo ka poussière yɛlɛma n bɛ ji ta fo ka n kamakun jogin n nana i ka jɔn dɔ di yan mun bɛ n dɛmɛ baara la a ye ne fa fa ye alakira ko a denmuso ma sallallahu alaihi wasallam a ko i t'i jɔ n ka fɛn f'i ye fɛn min ka ɲi aw ma diɲɛ na ani kiyama ka tɛmɛ baarakɛden ko nin kan ka tɛmɛ jɔnko ninnu kan wa a ko ye mun ye n fa parce que denmuso taara de ko ka jɔnmuso d'a ma mais alakira bɛna fɛn wɛrɛ de fɔ sisan mun tɛ jɔnko yɛrɛ ye a ko ye mun ye a ko n'a y'aw da ka dilan na a b'a ko subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 o ye 100 ye subhanallah 33 kala comme subhanallah 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 alhamdulillah 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 o fila bɛ 33 allahu akbar allahu akbar allahu akbar 34 o ye 100 ye n'aw ye nin fɔ ka dali ko nin de ka fisa ka tɛmɛ baarakɛden ko kan nin ka ɲi aw ma diɲɛ ni kiyama alakira ye fɔ alayhi salatu wasalam donc an b'a dɔn nin na kira yɛrɛ y'a denmuso sabati baraka n'o ye sokɔnɔ baara ye e de kan ka cɛ ka baara kɛ e de kan ka cɛ ladon alakira filɛ k'o sabati ta sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ ka fɔ a wajibalen bɛ muso fɛnɛ ka i cɛ e de kan k'a ladon e de kan k'a ka baaraw n'a banana fɛnɛ mɔgɔ si ma y'a kɛrɛfɛ ka tɛmɛ e kan parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ni cɛ banana fɛn dɔ bɛ yen a tɛ fɛ mɔgɔ k'a ye a tɛ fɛ mɔgɔ ka don a kan o waati fana kɛra furumuso kelen hali kira bɛ fatu waati min a fatura k'a kunkolo dalen to a muso de sen kan o b'a yɛrɛ mɔgɔ si ma ala kira ka entretien kɛ n'a furumuso tɛ kira fatura ka sɔrɔ a kunkolo dalen don fɛ hijiri Aisha radiyallahu anha ala kira yɛrɛ sen kan mana Aishatu sen kan ala kira kunkolo kun dalen bɔ de saya y'a sɔrɔ k'a to o cogo de la o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa si tɛ se ka cɛ ladon n'a banana ka tɛmɛ a furumuso kan wal aqsu sahih maa si tɛ se ka muso fɛnɛ ladon ni muso banana ka tɛmɛ a furucɛ kan furucɛ de bɛ se ka muso ladon ka tɛmɛ bɛɛ kan i n'a fɔ furumuso de fɛnɛ bɛ se ka cɛ ladon ka tɛmɛ bɛɛ kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ nin yɔrɔ minnu bɛ yen an k'an janto nin na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso i cɛ k'i ka xidima i k'a ka baara kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ n'i cɛ fɛ a teriw a balimaw a ka dunan e de kan ka nin bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ walasa i tɔgɔ ka sɛbɛn fi qa'imati an-nisa'i as-salihat muso minnu bɛ yen k'a fɔ ko ye muso ɲuman ye i tɔgɔ ka sɛbɛn o ka qa'ima nin ye fɛn duurunan ye a wɔɔrɔnan المحافظة على مال زوجها فلا تنفق منه إلا بعلمه ولا تتصدق منه إلا بإذنه muso e de kan ka i cɛ ka nafolo ani nafolomafɛn k'a kɔlɔsi e de kan k'o i kana fosi nafakati a ka nafolo la fo n'a kɛra a ka dɔnniya bɛ mun na illa bi'ilmihi kana fosi ta k'a di f'i k'i sara i cɛ la hali baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman cɛ yɛrɛ ka wari tɛ dɛ muso yɛrɛ ka wari n'i bɛna dépense min kɛ walima i bɛna ɲɛ mɔgɔ dɔ ma yanni i k'a kɛ i b'i sara i cɛ la fɔlɔ ko kɛcogo ɲuman de y'o ye i yɛrɛ ka wari don dɛ cɛ ka pression si t'i kan mais yanni i k'a kɛ i b'i sara a la o de ye bonya ye parce que ala kɛra muso dɔ tun bɛ yen ko Musalama radiyallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam jɔnmuso dɔ tun b'a bolo a ye a kan hɔrɔnya a ye jɔnmuso la k'a kan hɔrɔnya ko taa ɲafari ma yɔrɔ ye baara ɲuman a y'a labila mais ala kɛra ka tuuru sele ale ma a y'a fɔ ala kɛra ye a ko kɛra ye ma bɔ a kalama jɔnmuso min tun bɛ n bolo n y'a kan hɔrɔnya ala kɛra ko ni kun y'a fɔ n ye kɛcogo wɛrɛ tun b'a la mun t'o ye muso ye baara min kɛ baara ɲuman don ka jɔn kɛ hɔrɔn ye baara ɲuman mais kɛra ko ni kun y'a fɔ n ye kɛcogo wɛrɛ tun b'a la mun t'o ye n kun b'o f'i ye a ko ye mun ye e kun b'a to jɔnya la k'a di balimasurun dɔ ma n'o kɛra i ye sinji min tugu i b'o baraji sɔrɔ i ye dili min fɛnɛ kɛ i b'o fɛnɛ baraji sɔrɔ o b'a yɛrɛ muso hali n'i bɛna nafakati kɛ i yɛrɛ ka wari don n'i bɛna di i ka diɲɛ ɲini cɛ fɛ fɔlɔ n m'a fɔ n ko jagoya don jagoya tɛ dɛ mais furu kɛcogo ɲuman na i ka diɲɛ ɲini a fɛ fo n'a sɔrɔ cɛ bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu fana tɛ nafakati ko ninnu fɛ t'a fɛ waati bɛ ka mɛn ko muso ye nin kɛ ala ko ye muso ye nin di ala ma a bɛ cɛ dɔw tɔɔrɔ musow ka ci bɛ s'a ma kosɛbɛ a bɛ cɛ dɔw tɔɔrɔ n'o cɛ sugu b'i bolo baasi t'a la i b'i ka baara kɛ hali ni ma fɛn f'a ye
mais no soro ite to mo sugu yala ko kada fenei ni bina fen ke bi sara la odi yake to goni man o tumana muso ko ni ben nafakati ke ika ke ni ce ka jiye kan yala ce ka wari wai malu zawj ce ka wari ika na sarakati fene bi la bi izini fi ce ka jiye illa iza kana bakhilan mai don galo ya foka kafaraka na ko fona karati ga magare fatukhaz aw fatakhuz min malihi bighayri ilmihi biqadri hajatik ni ce karati ga magare ni ko aka balo sa tasa fini sa tasa samara sa tasa demsenu bi bana to frake rebe bana ti frake ni ya do bi se ka war bo ko ke ibo ke sharia la bashi to o te shule ce ka war dalimbe ni fefen fa ya tashi sharia duna ale de kanka ya do bi se ka dota ka warla ka sore makani chini bil ma'ruf ka demsenu frake ki yere frake ka fini sa yere ka fini sa demsenu sharia la ti haramu kira yo sabati o ti haramu meni ya ta ko ka sore kala yini cheni ni yi ce jamfa de yi ce jamfa hanna le mabwa kalama ala bora kalama o bayra ka fo yi ce jamfa kirbini ce ce kiyama kene meni o konite amba fo fashita la bise ka wata hindi bint utuba o ye ala ka ci sallallahu alaihi wasallam